Salam ras mujua-jua manfaat kina kegelangan Tuhan terkhususnya perpulungan kelas sekolah langkat. Semua pasana kita mengikuti sermon khotbah minggu ta ibas tanggal 23 Mei 2021. So pelengah kita selaku bahas ngantusi karena bahan sermon ta enda ras kita retoto kita. Bujur Tuhan, bujur Yesus pengarah-arah kami bahas Pak Sasienda Bapak. Buka ipatan kendu kami mengikuti karena sermon ida Bapak kami kari sinjaga rasing kawali kami mulai pemenang pertengahan reksa kali pendungina sermon ida dari kendu kape kami kepetan Bapak berabanci yang tusi kami kena kata ida alu benar bagi sinena hati saja Bapak ida tutur sembah kami Bapak isu kami aras kenanah Tuhan kami Yesus Kristus amin. Kekelangan Tuhan, bahan sermon ta ibas Pak Sasienda emakap ibuat ibas Yohanes 16 ayat 46 sehku ayat 15. Jenda ibacakan kami judul perikop nanina pendahin kesah si badia. Sienda laku katakan man bandu nainari sebab raskam dengan aku. Bundari laus ma aku ndahi sinuruh aku. Tapi sekala pela kam nungkun kuja kam laus. Gundari megoga atendu arkiteken enggo kukataken si enda man bandu. Tapi kukataken man bandu si tuhuna man bandu ulin kap aku laus. Sebab andila aku laus laboreh penampat Tapi andi laus aku kusuruh meia ndahikam. Kenca pagi reh penampat ipetangkas nama man bangsa doni indah. Maka pengertiin bangsa doni enda salah karena dosa. Karena ise si benar bagepe karena hukuman sireh ibas di batanari. Ipetangkasna maka bangsa doni enda salah pengertiin karena dosa perbahan laya tek man bangku. Ipetangkas penampat eme pagi man bangsa doni enda maka aku ngebenar alu encidahkan. Maka andi lanai aku idahandu ibas doni indah. Eme tanda aku ngolaus ndahi bapa. Ipetangkasna maka salah pengertiin bangsa doni indah karena hukuman sire ibas di batanari alu incidahkan maka si penguasa doni indah enggo ihukum. Melala denga ateku kukatakan man bandu tapi gundari lah kam ngasup ngalo kenca. Tapi asum reh pagi kesah sinaksikan kebenaran karena dibata. Ipetangkas namun man bandu kebenaran karena dibata alu serta. Yang rana labo bagi hati-hatina saja. Tapi katakan nama kaisi begina dengan ituri kena kaisi nandangi jadi. Iper muliakan na pagi aku sebab iberita kena meman bandu kaisi ia alo kena ibas aku nari. Kerina silit ibas bapangku si kerajanganku pe. Eme sebab na ku katakan man bandu maka yalokan kesah eme kai si ku breken man bana gelah ipesehna man bandu. Sejenda karena bacaan bahan sermonta temanta ibas suari enda emakap kesah sinaksikan kebenaran. Kekelengan Tuhan ibas pasasenda Minggu enda meiglari Minggu Pentakosta. Siartina nusur kesah si badia. Kenca Yesus keke ibas si matenari emaka ibas wari Paskah. Emaka Yesus incidahkan dirina i tengah-tengah doni enda 40 wari dekahna. Kenca sie Yesus nangkih ku surga. Kenca Yesus 10 wari ibas surga. Emaka ipenusurna kesah si badia. Kesah si badia eme si artina Pentakosta. Ibas Pak Sasienda kesah si badia enda ipenusur di bata i tengah-tengah kalak Kristen begepe azar-azar emekap guna nampati kalak sitek begepe azar-azar ibas Pak Sasienda. Emakana bahan khotbah ta enda mengatakan saibas Pak Sasienda enda mo salah sada termasuk kata pergegeh nandangi azar-azar begepe nandangi kalak sitek ibas Pak Sase si isina emakap nusurna kesah si badia
nampati kegeluhan manusia. Maka ibas pasal senda, pengangkan senda, tanpa kesah si badia, manusia mungkin lah mengasup mempertahankan kini terkena. Makana ibas pasal senda, nusurna kesah si badia gelahna azar-azar Yesus raskalak sitek banci mempertahankan kini terkena mandi bata karena kesasi badia menjadi penampat man kalak sitek man Yesus Kristus. Bahan khotbah ta enda nuri kenibas paksa senda pendahin kesasi badia mekap menyadarkan manusia kesasi badia empetangkas karena dosa siar banca manusia rusur dalankan surah-surana lanai bagi surah-surah di bata tupung kalak Zahudi nalipkan Yesus Kristus mekap menurutna salah sada dalan si benar si ngena ate di bata ras kalak Zahudi si ibas pasa sepe semangat kelia guna nalipkan Yesus Kristus lang situhuna sirbanca Yesus Kristus isalibkan labo karena dosa Yesus Kristus tapi dosa manusia dosaku ras dosanta kerina manusia maka ibas pasa senda dosa sirbanca manusia makap surah-surana ateken na si pedalankan i tengah-tengah doni enda maka perlukan kesah si badia gelahna manusia lanai gelu ibas dosa perlukan nusur kesah si badia gelah manusia lanai atena surah-surana lalap saja idalankan tapi surah-surah di bata ibas tengah-tengah kegeluna gelah haraskan kesah si badia manusia lanai gelu ibas dosa zana si peduakan nina kesah si badia empetangkas karena kebenaran andindai kesah si badia empetangkas karena dosa maka manusia lanai geluh ibas dosa ibas si peduakan enda kesah si badia empetangkas karena kebenaran Yesus Kristus disalibkan bali araskan kalak jahat silanai terampuni kesalahanna maka ibas paksa senda pengajaran bagi perbahanan Yesus Kristus menurut kalak Zahudi ibas paksa si mata undang-undang si katakanna pengajar ras perbahanan Yesus Kristus makap menyesatkan kalak si deban zanah nina iakap naka ibas paksa senda Yesus pemimpin si membahayakan kel ras si deban nape iakap naka Yesus Kristus bali araskan kalak Parisi ras perlu imusnahkan karena ibas paksa Yesus ngaku-ngaku jadi anak di bata maka patut ia imusnahkan nina guru-guru kalak Zahudi ibas paksa senda tapi kenca kekeken Yesus Kristus rebanca kalak si enterem kalak mulihkan banci tek man Yesus Kristus maka araskan ibas kekeken Yesus Kristus pendahin araskan rebanca kesaksin kesah si badia kekekene menyaksikan bahwa Yesus enda masituhuna anak di bata di tengah-tengah doni enda zanarah kesah si badia menaksikan kebenaran situhuna bagepe ngatakan saibas paksa senda andi nama renda ianggap Yesus Kristus salah nusurna ibas kesah si badia menyaksikan Yesus enda menurikan karena kebenaran araskan kekekenna ibas si mate nari lali sadape manusia singgo mate keke selain Yesus Kristus ibas paksa kebenaran si tuhu-tuhuna zana si petelukan nina kesah si badia empetangkas karena hukuman di bata ibas di bata nari ibas paksa senda di bata makap tetap ngehukum kalak si erdosa mulai subuk gundari pepagina maka kalak si erdosa enggo pasti pagi ihukum di bata kalak si erdosa
mekap hukum di bata kalak silatek man Tuhan mendatkan hukuman sirasa lalap sirahna ibas di bata nari, tapi kalak si tek man Yesus Kristus endatkan kemenangan si tuhu-tuhu kesah si badia si banci nampati kita gelah tetap kita ngeluh ibas si ngena ate di bata lai ate di bata kita ngeluh ibas suku menari keleng ate Tuhan la atena kita iukum maka ibre kena kesah si badia guna nampati kita ngeluh bagi si ngena ate di bata kekelengan Tuhan ibas bahan khotbah ta enda si ida pendahin kesaksin kesah si badia ibas tengah-tengah kegeluhan kalak sitek maka ibas pendahin kesah si badia nusurna kesah si badia nampati kita guna naksikan kebenaran Yesus Kristus arah lanai kita ngelakokan sila ngena ate di bata uga maka banci kita lang ngelakokan si ngena ate di bata mekap si pediat kesah si badia si redahin ibas tengah-tengah kegelunta ketika kesah si badia si redahin ibas tengah-tengah kegelunta makana kita penglakokan kesah si badia alumuhuli bagi si ngena ate di bata araskan siepe jadi saksi kita nandangi kalak si deban janah kesah si badia ngajari kita ngasup meteh apai si benar ras apai sila benar ibas tengah-tengah kegeluhenta kesah si badia si memimpin pusuhta kesah si badia ngor saksi iman kita si pakaikan kesah si badia nampati kita meteh apai si muhuli ras si ngena ate di bata termaun-maun kita di tengah-tengah doni indah lanai kesah si badia si kita dalankan ibas tengah-tengah kegelunta lanai kesah si badia si ban jadi pondasi ibas tengah-tengah kegelunta lanai kesah si badia si ban si rebanca sinahkan surah-suranta tapi kesah si bagi ateta maka rebanca kesah si bagi ateta si rebanca kita ngeluh ibas si salah lanai ibas kebenaran araskan bahan khotbah enda gelahlah kita ndatkan hukuman sirahna ibas di bata nari kesah si badia si ngajari kita ngeluh ibas kebenaran di tengah-tengah kegeluhenta bagi penina ibas Pak Sasenda kesah si badia tetap mempersingeti kita makana kita ngeluh ibas setia nandangi di bata geladungna pagi ibas wari pendungi kita ndatkan kemalaman ate sirahna ibas di bata kesah si badia si ngajari kita tetap setia man di bata kesah si badia tetap persadakan kita araskan di bata araskan si kaping atakan sa ibas Pak Sasenda kesah si badia si rebanca kita ngeluh ibas kegeluhan simbaru kesah si badia rebanca kita ngeluh ibas kegeluhan simbaru teridah kualitas kalak sitek berbeda araskan kualitas kalak si deban kualitas kalak sitek ndau ganjangan araskan kualitas kalak si deban maka araskan se ketika nusurna kesah si badia harus kita ngeluh simbaru berbeda kita araskan doni enda gelaraskan sepe banci kita saksi kebenaran ibas tengah-tengah kegeluhenta gelaraskan kesah si badia singgo breken di bata kempak kita nampati kita ersaksi bagepe nampati kita ngeluh ibas kebenaran gelaraskan krina dampar kegeluhenta terpuji ras termulia gelar di bata si pindo man Tuhan araskan pertotonta bagepe araskan kesah si badia banci kita bersaksi ibas tengah-tengah kegeluhenta bagi sentudu ras ngena ate di bata amin ras kita artoto kita bujur Tuhan bujur Yesus pengarak-ngarak ndu kami ibas ngikuti sermon enda tuhu-tuhu karena kata ndu endandai lengabo tangkas ibas tengah-tengah kegeluhan kami Bapa tapi kam petangkas karena kata ndu endandai ajarindu kami krinana Bapa gelah ngangkai ras ngantusi karena kata ndu enda gelah banci kape ipakekan kami ibas bahan khotbah kami Bapa ergunakan nandangi kami ras ngawani perpulungan kami gelah raskan kami indah krinana Bapa banci bersaksi arah kesah si enggo ibre kendu kempak kami enda toto ras sembah kami Bapa isakan kami aras kenanak ndu Tuhan kami Yesus Kristus.